बनमालीपुर में बिजली निगम के सीनियर मैनेजर कार्यकाल की पाइक दीवार निगम की पास हुआ, लेकिन पुरानी दीवार मरम्मत कर फंड का दुरुपयोग किया गया, ऐसा आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया। बनमालीपुर स्थित बिजली निगम के सीनियर मैनेजर के ऑफिस में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। कार्यालय की पूर्व दिशा की बाउंड्री वाले को नए सिरे से बनाने के लिए 35-40 लाख रुपए की योजना बनी, लेकिन स्थानीयों का कहना है कि 1981 में बनी पुरानी दीवार को केवल ऊपर से प्लास्टर कर नया दिखाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि ये दीवार पहले से ही कमजोर है और सिर्फ मरम्मत कर पैसे हड़पने की कोशिश हो रही है। उनका मानना है कि यह दीवार जल्द ही गिर सकती है। অনেকদিন আগে শুনছি এই আমাদের বাড়ি ঠিক ওয়ালটার পাশেই এবং এই ওয়ালটার ইস্টার্ন সাইডে আছে এএমসি এর ড্রেন। এই ড্রেনটা বিগত প্রায় 10-15 বছর যাবত এএমসি কোনো লেবার এটাতে কাজ করতে পারে না, রিনোভেশন করতে পারে না, নিউ ওয়ার্ক করতে পারে না, ড্রেন পরিষ্কার করতে পারে না, কারণ ওয়ালটা ভেঙে পড়ে লেবার গায়ে। এই ওয়ালটা খুব সম্ভবত আমার যতটুকু ধারণা 1981-এ এই ওয়ালটা করা হয়েছিল। দ্যাট মিনস প্রায় 43 ইয়ার্স আগে। এরপরে বাউন্ডারি ওয়ালটা কাজ বেরিয়েছে ইলেকট্রিক্যাল সিভিল ডিভিশন 710 আমরা সবাই খুশি, যাক একটা ওয়াল হইব নতুন। কিন্তু এখন দেখতেছি ওয়ালটা পুরানো ওয়ালটারই গৈসা মাঝে পুরান প্লাস্টারে ফলাইছিরা এই ওয়ালটার উপরে তারা নতুন ভাবে করতেছে। কত টাকার কাজ এটা নিয়ার অ্যাবাউট আমার যতটুকু আমি জানি 35 to 40 লাখ এস্টিমেট এবং কমপ্লিট নিউ ওয়ার্ক। एक स्थानीय नागरिक ने बताया कि इस दीवार की वजह से बगल का ड्रेनेज सिस्टम पहले 10 वर्षों से साफ नहीं किया जा सका, क्योंकि सफाई के दौरान दीवार गिरने का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि अगर इसे पूरी तरह से नहीं तोड़ा गया और फिर से नहीं बनाया गया तो यह फिर से गिर सकती है। বিগত বেশ কিছুদিন আগে মিউনিসিপ্যালিটির লেবাররা ওখানে কাজ করতে যখন আসে তখন ওই লেবারদের গায়ে ওই পুরান ওয়াল ভেঙে পড়ে, এটা কাজ করতে অসুবিধা হয়। কারণ আমরা কাজে এটা একটা ভীষণ আমাদের ড্রেনটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। এরপরে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টেতে কিছুদিন আগে এই কাজটা ইলেকট্রিক ডিভিশন থেকে এটা টেন্ডার হয়েছে, নিয়ার অ্যাবাউট 35 লাখ এরকম টেন্ডার হয়েছে। টেন্ডার হওয়ার পর আমরা তো জানি না পুরাটা নতুন ধরা আছে। এর মধ্যে হেরা কিছু অংশ নতুন করে এরপরে বাকি অংশটা প্লাস্টার চুলে হেরা ওইটার উপর দিয়ে প্লাস্টার করে দিতেছে। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस निर्माण कार्य को तुरंत रोका जाए। अब देखना यह है कि बिजली निगम के अधिकारी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।